আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজিয়া 2025 3 মাস আহম 2 তারিখ 4 মাস 2 তারিখ 4 মাস 2025 তো আবু আমার জননীলা বলি হয় রে। তো এই মানে কি বেশি মানুষের তো ফুরত দেওয়া কি হালতের ওরে যায় রে, মানুষ ক্যাঙ্গুরি আছে দে মানুষ একটা বুঝিতে সারবা। তো এই হাতার ওরে আইব তারা নালে কি দুই রানা তো শুনতে পালা লাই বাসা করি ওকে হালা কি দে হালা यार कांदेश्वर सोनर सन्ना नंदर चल्लायो ये यार कांदेश्वर सोनर सन्ना नंदर चल्लायो ये हे जोनोनी भाई बांग्लादेश जाइबो हो ये रे मन हाय हे जोनोनी भाई बांग्लादेश जाइबो हो ये रे मन हाय बांग्लादेश जाइबार आगे उस्ताद हाले करे डाकी बांग्लादेश जाइबार आगे उस्ताद हाले करे डाकी हाय खोले जिम्मा गोसी लई तो हो ये रे मर हाय रे हाय खोले जिम्मा गोसी लई तो हो ये रे मर हाय रे जिम्मा गोसी लैबार आगे वादा दोना मोरे जिम्मा गोसी लैबार आगे वादा दोना मोरे फते बिरी आइबा देशर रे रे मर हाय रे फते बिरी आइबा यार कनर रे रे मर हाय रे की वादा दी तुम होना उस्ताद हालक बायरे की वादा दी तुम होना उस्ताद हालक बायरे हे दियन होय बाहियन दियम पारे रे मर हाय रे दियन साई बाहियन दियम पारे रे मर हाय रे
কত শুধু কত এলে মর হাই হাই রে বেগিনাইও মোরে সাথী ভাই রে বেগিনাইও মোরে সাথী ভাই রে গোড়ের কান বার গরাই দো মোরে রে মোর ভাই হাই রে গোড়ের কান বার গরাই দো মোরে রে মোর ভাই হাই রে সালের 3 মাস 17 তারিখ জুনুনি বাই গ্রেফতারি হো রে মোর হাই হাই রে মোর জুনুনি গ্রেফতারি হো রে মোর হাই হাই রে Boleh asal. হিয়ার কান্দে সরে সোনার সন্ধান আন্দার চল্লায় হিয়ার কান্দে সরে সোনার সন্ধান আন্দার চল্লায় হাই জননী ভাই বাংলাদেশ যাইব রে মোর হাই হাই রে হে জননী ভাই বাংলাদেশ যাইব রে মোর হাই হাই রে হে জননী ভাই ওষুধ করত রে মোর হাই হাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।